परिवार रे तृतीय चतुर्थ पीढ़ी ना अर्थात आम जेजेबापा जेजेबापा ना केते जन कहि परिबे माँ मैंने तो कहीदेवे कॉलेज पढ़ा पिला भर कहतु अर्थात देखु माने आम परिवार तृतीय पर चतुर्थ पीढ़ी आम ना भूली जाऊे से कहुए संस्कृति को बारंबार मन पका जाए ये महान संस्कृति भारतीय संस्कृति अच्छी आपको मन पकेबार आवश्यकता अच्छी से परिप्रेक्षी में आम सहित उपस्थित अच्छा पूज्य सन्थ श्रीमद भागवत बाया बाबा मुझे अनुरोध करी से प्रथमे आज जो हिंदू सम्मेलन में भारतीय संस्कृति रक्षा दृष्टि आमको जो महान कर्तव्य अच्छी से विषय में आमको मार्गदर्शन करेंगे। उपस्थित जगत भागवत मान को मोर अनंत कोटि प्रणाम आउ समस्त साधु संत महत समस्त को मोर भूमिष्ठ प्रणाम मंच थिबा आउ मंच तले बसी सज्जन को मोर मध्य भी प्रणाम छोट कुनी पिला मानकु मोर आशीर्वाद मु जणाऊँगी जहा हाउ आज ये महान पीठरे आज जो भली कार्यक्रम चलती विशाल हिंदू सम्मिलन ये संस्था को मु तो धन्यवाद दे पारिबिनी यार मूल्य किछि केही दे पारिबे नहीं जे जाति माटीर संस्कृतिर काम करुवा लोक आगांत समय पाई जहांकर ये अवदान मुझे प्रणाम भी करुछि मो माता भारत माता को भी प्रणाम करुछि आज यही परम पूज्य पीठरे आमर जो कमल लोचन दास महाराज कृत्य एत बड़ आनंद लाभ करुछु आमे बहुत खुशीर कथा आज यही पीठरे जहा ये 7 खंडी 8 खंडी ग्रामवासी की मोर मध्य प्रणाम जनाऊँगी बहुत बढ़िया कथा ये जहा एमती कार्यक्रम चली था आगांत समय जाति माटी संस्कृति की लोक भूली जाऊँ जहा कहले सारे तार तृतीय पीढ़ी कथा मने नहीं कौन से पीढ़ी रे अच्छे ये वर्तमान कथा से कह कौन आम जो कॉलेज को गलु अधिका नॉलेज पाई सबू ध्वंसगामी हवाक जाऊँ तेणु आम सजग रहिबा आगांत समय पाई आमको दरकार आम जदि सजग न रहिबा ताहले अन्य माने धसई बसिबे तेणु भारत हिंदू राष्ट्र थिला हिंदू राष्ट्र अच्छी हिंदू राष्ट्र रहिबो कुआडे जाई नहीं आम जगारू आम हलिबा उचित करू नहीं आम जो जगार छिड़ा होइचे से जगार आमर सबु किछि आमे ताकू भूली जाउछे आमे भाबुचे गोटे पिला को बहुत एजुकेटेड करेबा तापर आमर परिणाम आमर शस्य श्यामला तो बंद है जहाँ परिणाम होची शेष बड़े ओल्ड होम को जीवा दरकार कारण पिला कौटी पड़ुची फरेन रे बाप माँ कौटी ना नाच दांडे ये ओल्ड होम कौन दरकार अच्छे आपको यही खटी खाई आम जदि हायर एजुकेशन करुचे आम भारत में कौन आम किसी नहीं आम माटीर कथा आम जातिर कथा आम संस्कृतिर कथा आम ताकू भूली जाऊे आम ठाकुर होती जगन्नाथ आम देश हूँ भारत जय भारत माता की जय ये माँ मैंने कौन शोई जाऊँ किए कर माँ मैंने जब जागरण न हे आगांत पीढ़ी बहुत दुखदायक हम जो समय आसूची आमे खाली इंगित करुचु से समय को कौन समय आसूची आपण देखिए आपण को आम से बाटे नहीं जाऊँ केमिति बलशाली हेबे जहा नहीं भारते ताहा नहीं मरते भारत भली देश ये
ତେଣୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଭାଗବତ ଭଗବାନ, ଯିଏ 18,000 ଶ୍ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଭାଗବତ, 108 ଉପନିଷଦ ମଧ୍ୟରୁ ସାରତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଅଷ୍ଟଦଶ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ମହାପୁରାଣ। ତେଣୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ମାନବ ବଞ୍ଚିଲେ ମାଧବଙ୍କ ସେବା କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଗନ୍ତ ସମୟ ପାଇଁ ଆମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶ୍ୟାମଳା ଭରା ଭାରତ କେବେ ପଛୁଆ ଦେଶ ନୁହେଁ, କେବେ ପଶ୍ଚାତ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେଇଭଳି ବିପଦ ଆସିଛି, ଭାରତର ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମହାଭାରତ ଦେଖ, ରାମାୟଣ ଦେଖ, ଇଏ ଦେଶର ମା ମାନେ ମଜବୁତ ହବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ମା ମାନେ ମଜବୁତ ହେଲେ ଦେଶ ମଜବୁତ ହବ। ଆମ ଦେଶ, ଆମ ଜାତି, ଆମ ମାଟି, ଆମ ସଂସ୍କୃତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆଗାନ୍ତ ସମୟ ଭଲ ଆସୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଏ ବାଡ଼ିରେ କାମ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କୋଉଠି ସଭା ସମିତି କରିବେ ବାଡ଼ି ଧରିକିରି? ସେ ବାଡ଼ିରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା ତାହା ଦିଆଯିବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ରାଜଗୁରୁ ସାଧୁମାନେ ସବୁବେଳେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ରହିବୁ, ରହିଛୁ, ରହିଥିବୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଆଉ ସେଇ କଥା ଆମେ ଭାବୁଛୁ, କେତେ ବଡ଼ ମହାନ ପୁରୁଷ ସେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଦେଶର ସମସ୍ତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଏ ଠାକୁର ବି ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତିକି ଆମେ ହରେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମକିରି ଗୋମାତା, ଗୋମାତା କେତେ ପୋଷଣ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସିନା ବିକିଲେ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବିକିବା କାହିଁକି? ଆମେ ଆମ ମାଙ୍କୁ ବୁଝିନେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ଇରେ ମାର ସେବା ଯିଏ ନ ଜାଣିଛି ସେ କାହାର ସେବା କରିପାରିବ? ଆଗ ଘର ଦେଖ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ବାହାରେ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା, ପଢ଼ ଭାଗବତ ଗଢ଼ ଭାରତ, ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିଶନ। ପଢ଼ ଭାଗବତ ଗଢ଼ ଭାରତ। ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯୋଉ କାମ କରୁଥିଲେ, କେଇଟା ଓଲ୍ଡ ହୋମ୍ ରହିଥିଲା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ପାଇଁ? କେଇଟା ରହିଥିଲା? କିଛି ରହିନଥିଲା। ସେ ବାପ ମା କ'ଣ ରହୁନଥିଲେ? ତେଣୁ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେବାରୁ ଆମକୁ ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବି ଦେଖିଛି ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଛାତ୍ର ବଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବଞ୍ଚିବ, ରାଷ୍ଟ୍ର ବଞ୍ଚିଲେ ଛାତ୍ର ବଞ୍ଚିବେ। ଛାତ୍ରର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶକ୍ତି ହେଲା ଛାତ୍ର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦିନ ରହିଛି, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ସାଧୁସନ୍ଥ ମହନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଜୀବ ସାଧୁସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ। ଟିକିଏ ଭାଗବତରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ବେଶୀ ସମୟ କହିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମହାନ ତୀର୍ଥର ଦର୍ଶନ ହୁଏ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଯାହାକୁ ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଦିଶେ ତା ପୁତ୍ର ସାଧୁ ସାଙ୍ଗେ ମିଶେ। ସାଧୁ ସହିତ ଏମିତି ମିଶି ହବନି, ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ବଳ ଥିଲେ ସାଧୁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୃହ କରିଛେ, ସବୁ ଘର ଜଞ୍ଜାଳ ଆମକୁ ଲାଗିଛି। ଆରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଶ କଥା ବୁଝିବା। ଆଗ ଘରଟି କଥା ଯଦି ସଳଖ ହେଲା, ଦେଶ କଥା ଠିକ ସଳଖରେ ଚାଲିବ। ଘରେ ତ ଆମେ ହଲି ଯାଉଛେ, ଦେଶରେ କ'ଣ ହବ? ପଙ୍କିଳ ଯେନେ ପଙ୍କେ ଥାଇ ତା ଦେହେ ପଙ୍କ ନ ଲାଗଇ।
ହରି ବୋଲ। ଯେମିତି କଲକତରା ପକ୍ଷୀଟିଏ ଦେଖିଲ କେଡେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଗୋବର ଧିଏରେ ରହୁଛି, ସେ କେମିତି ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ କେତେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଉଛି, ସେମିତି କମଜୋରି କେବେ ଆମେ ମାନେ ନୁହେଁ। ଆମକୁ କିଏ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି କମଜୋରି, ଆମେ କମଜୋରି କେବେ ନୁହେଁ।